बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, 2 से 2.5 करोड़ आबादी का ये शहर, और गुज़श्ता चंद दहाइयों से अगर हम बात करें तो इस शहर ने बहुत कुछ देखा है। जराइम की वारदातें, यहाँ पर खून की होली जिस तरीके से खेली जाती रही, लाशें यहाँ पर गिरती रहीं, कत्लो गारतगरी यहाँ पर होती रही, और अभी भी अगर हम बात करें तो रेंजर्स ऑपरेशन के बाद जिस तरीके से कहा जाता है कि काफ़ी हद तक अमन बहाल हुआ है इस शहर का, लेकिन दूसरी जानिब मसाइल का अंबार भी हमें नजर आता है। कराची शहर में दुनिया भर से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में शायद ऐसा वो शहर है जहां पर हर कौमियत के, हर नस्ल के, हर ज़बान बोलने वाले लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं। रोज़गार की तलाश में मुल्क भर से हमें यहाँ पर लोग नज़र आते हैं। ये तमाम चीज़ें आखिर किस जानिब लेकर जाएंगी इस शहर को अगर इस मसाइल के अंबार का हल नहीं तलाश किया जाता, और ये हल निकालेगा कौन? परमानेंट सोल्यूशन है क्या? कराची के इश्यूज क्या हैं? आज हम IBA कराची में मौजूद हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एक इंतहाई प्रेस्टिजियस इदारा, और जिस तरीके से IBA के हवाले से हमेशा बात की जाती है कि वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक्ड इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान, और आज उनके स्टूडेंट्स भी आप देख रहे हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं, और स्टूडेंट्स भी सवाल कर सकेंगे। हमारा जो आज यहाँ पर डिस्टिंग्विश्ड पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, जिनका आपसे तारुफ करवाते हैं। मेरे दाएं जानिब फैसल ईधी साहब मौजूद हैं, रूहे रवां हैं ईधी फाउंडेशन के, अब्दुल सत्तार ईधी मरहूम साहब के साहबजादे, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर पब्लिक अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन IBA कराची, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। और हमारे साथ मौजूद हैं अतीक मीर साहब, चेयरमैन हैं ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, माहिर मौशियात हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। और स्टूडेंट्स को भी हम वेलकम करते हैं जिन्होंने टाइम निकाला है और अपने सवाल जो हैं वो हमारे इस पैनल के सामने रखेंगे। फैसल ईदी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। चारों से सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि आप लोगों की नज़र में, आप लोगों की राय में इस शहर का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा इशू आखिर है क्या? कराची में जो है वो ये कराची माफियाओं का घर बन चुका है। यहाँ पर पानी की माफिया, बिजली की माफिया, गैस जो है वो थोड़ी सी बेहतर है, बाकी ट्रांसपोर्ट माफिया, घर माफिया मतलब लैंड माफिया जिसे कहते हैं, इन लोगों का होल्ड है। और गवर्नमेंट के इदारे जो है वो इनके समझने के मातहत चलते हैं। इनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। हर चीज़ जो कराची को सप्लाई की जाती है वो कराची को फिर बेची जाती है, और डबल पैसा बनाया जाता है उन माफियाओं की तरफ से। पंजाब में आपने देखा होगा, लाहौर के अंदर के आपके बिजली के जो है वो मीटर लगे हुए होते हैं, जितनी पानी के जो है वो मीटर लगे हुए होते हैं हर घर में। जितना आप पानी इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से आपको बिजली का बिल आता है। हर शहर के अंदर दुनिया के यही होता है। कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पे बिजली जो है वो पानी के मीटर ही नहीं लगे हुए, और कराची को जो पानी दिया जाता है वही टैंकरों में बिकता है। हर जगह पे जो है वो माफियाओं का कंट्रोल है। लैंड माफिया अपनी जगह पर है, और इनका जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी जोड़ है। जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो जमहूरी हो या गैर जमहूरी हो, उनका इन लोगों के साथ लिंक होता है, और वो मिल के जो है वो ऐसा बाजार कमाई का जो है वो शुरू करते हैं कि ये मौका हमें अगली दफ़ा नहीं मिलना, हम इक़्तिदार में अगली दफ़ा नहीं आएंगे। ठीक है, यानी आपकी नज़र में जो माफियाज हैं और फिर जिस तरीके से उनका गठजोड़ है सियासी जमातों के साथ और सरकारी इदारों की जो सरपरस्ती उन्हें हासिल है, ये मसला है कराची का। डॉक्टर साहिबा, आपकी नज़र में कराची का सबसे बड़ा इशू? फैसल सही कह रहे हैं, कराची का मसला ये है कि कराची किसी का भी नहीं है। तो कराची में सब आते हैं लेकिन कराची को ओन कोई नहीं करता। और ये सारे माफिया या जो दूसरी बातों का फैसल ने जिक्र किया वो इसलिए है कि जो रियासत और माशरे का एक ताल्लुक़ होता है, स्टेट सोसाइटी का, वो ताल्लुक़ वहाँ मौजूद ही नहीं है। और वो जो गैप है, वो जो वैक्यूम है, उसमें ये तमाम माफियाज जो हैं ये काम करते हैं। रियासत अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझती कराची के शहर को पानी देने के लिए, या कराची के शहर का कचरा उठाने के लिए, या कराची के शहरी को प्रोटेक्शन देने की। मतलब ये तमाम अवामिल जो हैं ये कोई और करता है। इसीलिए आपको देखा कि जब सूरत हाल हद से बिगड़ी तो आपको कराची से बाहर से नासिर को इन्वॉल्व करना पड़ा। तो वफाक से एक इनिशिएटिव आया, गवर्नर हाउस में बहुत सारी मीटिंग्स हुई, रेंजर्स ऑपरेशन शुरू हुआ। वाकई ऐसा लगा कि हालात बहुत बेहतर हो गए, हालात बहुत बेहतर हुए भी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अनएड्रेसेबल थी वो एड्रेस ही हुई। लेकिन आज फिर कराची इसी दोहराए पे खड़ा है, जहाँ शायद मैं और आप ये सवाल उठा रहे हैं कि ये ऑपरेशन
सस्टेनेबल है, यानी वो परमानेंट सोल्यूशन जो लोग कहते हैं कि आखिर वो क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए आज भी क्या आप हम ये फैसला कर सकते हैं कि कराची किसका है। कराची में एक रस्सा कशी जारी है कि कराची किसका है, और रस्सा कशी इसलिए नहीं है कि कराची को बेहतर कर दे, वो रस्सा कशी इसलिए है कि कराची से और कितना फैज़ उठा ले। तो वी जस्ट वांट टू मिल्क दिस सिटी, ये मेरा ख्याल है। ठीक है, मीर साहब आपकी जानिब आते हैं। आपकी नज़र में कराची का सबसे बड़ा इशू क्या है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कराची को क्यों फिर कोई ओन नहीं करता है, ये शहर इतना बड़ा शहर है, यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है, ये शहर लावारिस क्यों है? तो ये कराची गुज़िश्ता 25 साल से अपना वारिस तलाश कर रहा है, और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि यहाँ ज़ेर ज़मीन सियासी चपकरिश उस इंतहा को पहुँची हुई है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने जो कराची को अपनी नगरी बनाना चाहते हैं, कराची के इस्तेहसाल में जो पेश रही हैं और वो एक दूसरे से कराची को छीनना चाहती हैं, उन जमातों ने आज भी देखिए बल्दियाती निज़ाम कायम होने के बावजूद वो जमातें इदारों पे काबिज हैं। एक इदारा अगर कोई किसी का ज़िम्मेदार है किसी काम करने का, तो उसे दूसरी सियासी जमात काम से रोकती है। कराची में जो लोग मैंडेट चाहते हैं उनकी यही ख्वाहिश है कि दूसरी जमात किसी कारकर्दगी के ज़रिए आवाम में अपना मैंडेट न बना पाए। इसी कश्मकश में, इसी छीना झपटी में, इसमें एक दूसरे के खिलाफ रुकावट बने रहे। ये सबब है कि कराची में आप देखें कि जब इदारे मिल के काम करेंगे तो वो कराची को संवार पाएंगे, लेकिन इदारे के सामने एक रुकावट बन गया है। वही सियासी एक इदारे पे एक जमात का कब्जा है, तो दूसरे पे दूसरी का कब्जा है। तो आपकी नज़र में सियासी जमातों का जो असर व रसूख है, जो रस्सा कशी है आपस की, इक़्तिदार पर काबिज होने की जो ख्वाहिश है, उसकी वो मेन वजह है कराची के इशू में सबसे बड़ा इशू है। असर व रसूख उनको दबाव में ले चुके हैं जो कराची को संवारने के जिम्मेदार हैं। ठीक है, चाहे वो बल्दियाती हो, चाहे वो दीगर मसाइल। ठीक है, शबर ज़ैदी साहब आपकी नज़र में? देखिए मेरे हिसाब से मैं इन तीनों की आरा से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। कराची पाकिस्तान की रियासत का यतीम बच्चा है और पाकिस्तान की रियासत का आज प्रैक्टिकली हिस्सा नहीं है। रियासत चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी हो, और मैं इस बात से भी डिसएग्री करता हूँ कि इसका कोई ताल्लुक सियासत से है। ये यतीम बच्चा है जिसके पास जायदाद ज़्यादा है। जायदाद ज़्यादा है, तो वो जो यतीम बच्चे के पास जायदाद ज़्यादा होती है तो सौतेले भाई उससे छीनने की कोशिश करते हैं, वारिस बहुत ज़्यादा हो जाता है। वारिस बहुत। तो ये बड़ा सिंपल सा गेम है, इसमें सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई माफिया का ताल्लुक है। इसके पीछे एक बड़ी कैंडिड पाकिस्तान की रियासत की मईशत की एक डिस्पैरिटी है जिसको कुछ लोग कबूल नहीं करना चाहते। तो आप बता रहे हैं तो फिर तो लगता है कोई कबूल करेगा भी कबूल नहीं करना चाहते, तो वो उनके लिए ये कराची एक, जैसे आप बात कर रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा जिस हम बात करें कराची के बारे में, ऐसा लग रहा है कि हम किसी खिलौने के बारे में बात कर रहे हैं। कि खिलौना नहीं है, 2.5 करोड़ लोगों का शहर है। और जो हम इसको एज ए टॉपिक के कराची में ये हो गया, खून की होलियाँ बह गई और सब कुछ हो गया, ये अच्छे अल्फाज नहीं है, मैं इसको पसंद नहीं करता। लेकिन होता नहीं, ये भी गलत है, और बाकी शहरों में भी होता है। आप इसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, बाकी शहरों को एक्सप्लॉइट नहीं करते। नहीं, मैं डिसएग्री करता हूँ आपकी बहुत सी बात डिसएग्री करता हूँ आपकी बात। ये इस्लामाबाद का रेट्रिक है, ये कराची का रेट्रिक नहीं है। अच्छा, तो ये रेट्रिक भी है ना कि कराची में एक बम सिलेंडर फट गया तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, बाकी अगर अगवा हो गया तो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। ये इसकी भी बैकग्राउंड है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसको। ठीक है, तो वो नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स है, और ये 30 साल की कहानी नहीं है। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई है जिस वक्त 58 में अयूब खान ने कैपिटल यहाँ से शिफ्ट किया, और आपने कराची की स्ट्रक्चर को एक सिस्टम के तहत स्पॉइल किया है। अब उस स्ट्रक्चर को स्पॉइल किया, तो जब एक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर स्पॉइल हुआ है, तो फिर उसमें लोग, जैसा फैसल कह रहे हैं, उसे फिर माफिया उसमें खुद ब खुद फिट होंगी। आप उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते। जब पहले आप ये फैसला कर लें कि आप इस रियासत को, मैं कराची बने, रियासत पाकिस्तान कैसे चलाना चाहते हैं। रियासत पाकिस्तान को आप इस तरह चलाना चाहते हैं कि एक रियासत पाकिस्तान है और उसके सेटेलाइट हैं मुख्तलिफ। वो जो सेटेलाइट्स हैं वो उसका हिस्सा नहीं है, बल्कि सेटेलाइट्स हैं। ऐसे रियासतें नहीं चलती। और तो ये फेडरेशन जो पाकिस्तान की है, जो पाकिस्तान का सिस्टम है, इसको समझना पड़ेगा कि ये और हर बुनियादी माशरती और सियासी मसले के पीछे मईशत होती है। मईशत होती है यहाँ पे, और वो मईशत को जब तक आप
اس معیشت کو جو ہما کہہ رہی ہیں جب آپ ہر بندہ لوٹنے کے لیے آتا ہے اور دفن ہونے کے لیے نہیں آتا تو پھر وہ مسئلہ بڑھتا جائے گا۔ ایک تو شبر زیدی صاحب نے انتہائی خوبصورت الفاظ میں کہوں گی کہ یہ کہا کہ جی وہ کراچی وہ یتیم بچہ ہے کہ جس کے پاس جائیداد بہت زیادہ ہے، اور جب جائیداد زیادہ ہو تو پھر بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ وارث بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ کراچی کو شاید ایک بڑی نیگیٹو پکچر پریزنٹ بھی کی جاتی ہے میڈیا پہ خاص کر، اور کہیں اور وہی واقعات ہوں تو ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ کیا یہ بات درست ہے کہ کراچی کے حوالے سے ایک ایگزیجریٹڈ ورژن ہم میڈیا پر دیکھتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، ایک بریک پر جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہاں جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ان کے سوالات لیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ کراچی کے ایشوز پر ہم بات کر رہے ہیں اور پرماننٹ سولوشن کیا ہے کراچی کے مسائل کا، ہم اپنے مہمانوں سے وہ جاننا چاہ رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ سے اب سوال لیں گے ہم۔ جی آپ کویشچن کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا نام کومل حاجانی ہے۔ میں اپنے سمر ویکیشن میں ایک انٹرنشپ کے دوران ایک فیلڈ ورک کر رہی تھی، جس کے اندر میں نے یہ بات اس فیلڈ ورک سے ایک بات ظاہر ہوئی کہ وہاں کے لوگ پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ بننے سے اپنے آپ پہ اس کو اچھا محسوس نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کی فیملی کے لوگ، ہمارے بچے، ینگسٹرز اگر پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ بنیں گے تو اسے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جائے گا یا ان کے علاقے میں اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ تو ان مافیا کے طور پہ یا جو ہماری جو سیاسی حالات ہے، جو ایک مسٹرسٹ یہاں پہ ڈیولپ ہو رہا ہے، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے ایک عام عوام کے بیچ اور ایک سیاسی جماعت کیونکہ ہم ڈیموکریٹک کنٹری میں رہ رہے ہیں تو ایک پولیٹیکل پارٹی ایک انسٹرومنٹ ہے ہماری وائس کو ریپرزینٹ کرنے کا ان پارلیمنٹ۔ اگر ہم اس انسٹرومنٹ کو ہی اگر ہم اسے برے نظریے سے دیکھیں گے ایز اپوز ہم اس میں پازیٹیو رسپیکٹ ایک کنسٹرکٹیو فارم میں دیکھنے کے بجائے ہم اسے برے نظریے سے دیکھیں گے تو اور یہ جو پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اسے پھر ہماری سٹی، ہمارا ملک، ہمارا شہر اسے کس طرح سے دیکھے گا، اور پھر ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز اس کو پھر دعویٰ کرتے کہ ہم جو ہے وہ ایک ریپرزینٹیٹیو ہے۔ اچھا نقطہ انہوں نے ریز کیا ہے۔ چلیں جی آپ پھر میرے حساب سے بھی پوچھ لیں۔ بڑی اچھی بات بچی نے کی ہے۔ اگر میں پی ایم ایل این کا ووٹر ہوں تو باعزت ہوں، اگر میں پی ٹی آئی کا ووٹر ہوں باعزت ہوں، ایم ٹی کا ووٹر ہوں تو میں مافیا کا حصہ ہوں۔ یہی کہہ رہی ہے نا، وہ یہی کہہ رہی ہے نا۔ تو یہ مائنڈ سیٹ اسلام آباد سے آ رہا ہے۔ نہیں میں آپ کی بالکل فرینکلی کہہ رہا ہوں بات۔ دیکھیں یہ بڑی ریلیونٹ بات کر رہی ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اگر اس کا ممبر ہے تو اس کو باعزت اس کو سینس آف آنر دیں، سینس آف ڈس آنر نہیں دیں۔ اب ہم نے اس کو سینس آف ڈس آنر دینا شروع کیا۔ ٹھیک ہے غلطی، میں نے کسی کو سپورٹ نہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے سینس آف ڈس آنر دے دیں اور اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ 2 کروڑ آدمی یا 80 لاکھ آدمی جس نے ووٹ ڈالا ہے یہ سب کرمنل ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ اگر آپ کا رہتا ہے تو پھر آپ کا ڈسونمنٹ لیڈرشپ کی یہ رہے گا۔ اور یہ مائنڈ سیٹ کہ جو لیڈرشپ کی سزا ہے کیا آپ وہ کارکنان پہ ڈیوائڈ کر دیں گے، اور آپ کسی شریف آدمی کو کہتے ہیں یہ تو کم حصہ ہے ہی نہیں، یہ سب کرمنل ہیں، جبکہ اس لیڈرشپ کو آپ نے بہت عرصے پالا پوسا اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ دیکھیں حقیقت تسلیم کرنا چاہیے کہ اس وقت جو بھی ملکی اور شہری حالات کی ہم بات کرتے ہیں اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا بہت بڑا رول ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خصوصاً ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں تو کراچی کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت نے اب تک ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، کسی نے بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا، کسی نے بھی وہ کردار ادا نہیں کیا جس سے ہم اسے جو ایکسپیکٹ کرتے تھے۔ یہ سبب ہے کہ آج دیکھیں کہ وہ کراچی میں جس طرح یہ ایک بات پہ سب نے اتفاق کیا کہ کراچی کی وہ آن تو کسی نے نہیں کیا لیکن کراچی پہ جھپٹنے کے لیے ہر کوئی تیار، کس نے گینگ وار بنایا، کس نے کوئی جماعت بنائی صرف کراچی کو غلبہ پانے کے لیے۔ سیاسی جماعتوں کا کراچی میں اتنا منفی رول رہا ہے کہ آج اگر میرا بھائی یا بچہ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا چاہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، انہوں نے تو ایک جماعت کا نام لیا، کسی بھی جماعت کے لیے ہمیں خود وہ آفر کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی جماعت سے وابستگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنی رہی سہی عزت کی ہم کھو دیں گے۔ جب یہ شکل بن جائے کسی سیاسی جماعتوں کا، یہ ایک امیج بن جائے تو پھر مجھے بتائیے اچھے لوگ کبھی بھی
सियासी जमातों की तरफ नहीं आएंगे सही है। और जिस तरह जिसका उन्होंने- नतीजा ये निकलेगा कि अच्छे काम भी नहीं होंगे सही। और जिस मुल्क तरह तरक्की उन्होंने भी कहा नहीं कि करेगा। सियासी जमात जो है वो मैं फिर इसका एक छोटा सा आवाम जवाब के और दूं, लिए please। आवाज जो एक मिनट बनती मुझे है, अगर उसी पर एक मिनट मुझे deficit हो, mistrust देखिए, हो। मैं इसकी से टोटली डिसएग्री करता हूँ। देखिए, जिस तरह हर किसी से disagree करने के लिए जिस तरह देखिए, मैं वो बातें कर रहा हूँ जो आज पब्लिक में नहीं की जाती। ठीक है। जिस तरह NFC अवार्ड है, जो एलोकेशन है रिसोर्सेज बिटवीन द प्रोविंसेस, फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस, इसी तरह एक प्रोविंशियल है PFC अवार्ड, जो कि प्रोविंस की एलोकेशन है डिस्ट्रिक्ट बिटवीन होल प्रोविंस, सिंध एंड देन डिस्ट्रिक्ट। आप मुझे बताएं, आप चारों आदमी बैठे हैं इकोनॉमिक्स में, PFC पे किसी ने डिस्कस किया कभी? ये कब बना सिंध का PFC? इसकी एलोकेशन क्या है? ये सारी बातें हो रही हैं एंड की। आप कॉस्ट पे नहीं जा रहे सर। नहीं सर छोड़ देना। देखिए सर प्लीज, मेरी जाती बात नहीं करें सर, प्लीज मेरी जाती बात नहीं करें प्लीज। यू आर वेरी अनरीजनेबल। मेरी जाती बात नहीं करें प्लीज। वेरी अनरीजनेबल, यू आर बीइंग वेरी अनरीजनेबल, वेरी अनरीजनेबल सर, यू आर वेरी अनरीजनेबल मिस्टर प्लीज। You are very unreasonable. Please don't be unreasonable. Let him finish, please. जी, continue. Mr. Please continue. Atik साहब, please don't be unreasonable. If you say continue, I will आप बात जारी रखें। चलिए, आप अपनी बात करें। जी, असल में आप आप सबके बीच में बोलते हैं तो इस पर I will get up. आपने इसको एक सर आप बात करें। discussion बना दिया। चलिए, let him continue, please. Let him finish. सर। चलें कहिए। The question is that what I am trying to say कि जिस तरह NFC अवार्ड है, इसी तरह एक PFC अवार्ड है। मेरा सवाल है कि पिछले 30 साल से 35 साल से मैं एक स्टूडेंट के द्वारा पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ आई एम नॉट सपोर्टिंग कराची एज ए कराचीआइट और व्हाट आई एम सेइंग एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कि PFC अवार्ड की एलोकेशन किस तरह हुई है, इसको जब एनालाइज करें। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दरमियान में कुछ अर्से केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूँ। मैंने ये चीज़ें अपने हाथ से देखी हैं, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट है। मैं इसको इस पर आप कंक्लूजन नहीं दें। हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर हाँ नहीं, रस्ता कहीं नतीजा नहीं है। नहीं मैडम, इसका नहीं देखिए चपखलश नहीं है। नहीं चपखलश कोई चपखलश घर में उस वक्त होती है जब घर में उस वक्त होती है जब पैसे की डिवीजन में बेईमानी होती है। चपखलश की बुनियाद क्या होती है? पैसे की डिवीजन में बेईमानी नहीं होती, कौन ज्यादा पैसा चाहता है, इससे भी चपखलिश हो जाती है। मौशियात के इर्द गिर्द जो है ये सब घूम रही है और जो कराची के इश्यूज है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की वजह से जनरेट होते रहते हैं अल्टीमेटली, जो एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है। इसको इसी नुक्ते से जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। अफसोस हुआ कि जातियात में चले गए आप। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कराची के मसाइल को फोकस किए हुए हैं आज के प्रोग्राम में हम, और IBA कराची के स्टूडेंट्स से सवालात भी ले रहे हैं और हमारा जो डिस्टिंग्विश्ड पैनल है उनका जवाब भी दे रहा है। आप सवाल करना चाहेंगे? जी, मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ मिसिंग चिल्ड्रन के ऊपर कराची में। तो मेरा एक नया ये जो इशू है इसके ऊपर रिसर्च के दौरान मुझे कहानी के दो पहलू नजर आए कि एक CPLC और पुलिस के रिकॉर्ड्स हैं। जो CPLC की रिपोर्ट थी 2015 की, उसमें आता है कि देयर इज ओनली 25 या 30 बच्चे, 25 से 30 बच्चे जो है वो किडनैप हुए कराची में ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2015। और जो है अगली तरफ एक NGO का डेटा है रोशनी का, जिसमें जो है वहाँ पे 2000 अबव 2200 चिल्ड्रन जो है वो बोले गए कि मतलब वो जो है मिसिंग हो गए। तो इन फिगर्स में से हकीकत कहाँ है और क्या ये कंटेम्प्रेरी इशू है, ये क्यों हो रहा है और कितना हो रहा है? इस सवाल का थोड़ा मुझे अगर आप और इससे कैसे रोका जा सकता है? ठीक है। और दो डिफरेंट जो है डेटा और फिगर्स हमें मिल रहे हैं। ये कौन सी NGO का? बाज़ औक़ात होता ये है कि बच्चे जब मिसिंग होते हैं ना तो उनका जो है वो अगवा के उसमें रिपोर्ट लिखवा देते हैं और बाज़ औक़ात 1-2 दिन बाद वो बच्चे मिल जाते हैं, मिसिंग होते हैं। लेकिन जो है वो अगवा बराए तावान का जो है रेशो कराची के अंदर अब पहले के मुकाबले में कम हुआ है। पिछले सालों में जब वो सारे गैंग्स काम करते थे, हर इलाके के अलग अलग जो गैंग्स थे, तो उस ज़माने में जो है वो अगवा का रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता था और अब जो है वो निस्बतन काफ़ी कम हुआ है।
اس کا اچھا پولیس کا جو آپ ڈیٹا کہتے ہیں، پولیس کا ڈیٹا کبھی بھی ایکوریٹ نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میرے گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں تھانے میں جانے سے ڈرتا ہوں، میرے رشتے دار تھانے میں جانے سے ڈرتے ہیں. میرے ایک کزن کی جو ہے وہ گاڑی چوری ہو گئی تو وہ بیچارہ 1 مہینے تک دھکے کھاتا رہا کہ بھائی ایف آئی آر کاٹ دو، ایف آئی آر کاٹ دو، پیسے لے لو، ایف آئی آر کاٹ دو. لیکن وہ ایف آئی آر نہیں کاٹتے کیونکہ ان کی جوریڈکشن کے اندر اگر ایف آئی آر کٹتی ہے گاڑی چوری کی تو وہ ایس ایچ او کا ریکارڈ خراب ہوتا ہے کہ بھائی تمہاری جوریڈکشن کے اندر ایف آئی آر کٹی، گاڑی غائب ہوئی. اب جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ انشورڈ نہیں تھی، پرانی گاڑی تھی، اس کو کنڈم کر دو، ہم آپ کو کچا پرچہ کاٹ کے دے دیتے ہیں. زبردستی اوپر رہ کے جو ہے وہ ایف آئی آر کٹوانی پڑتی ہے تاکہ اگر وہ گاڑی اغوا برائے تاوان میں یا ڈکیتی میں یا کسی کرمنل کیسز میں اگر پکڑی جائے تو ہماری انوالومنٹ نہ ہو. تو مسائل اس طرح کے جو ہے وہ بہت سارے ہیں. پولیس کو جو ہے وہ پروفیشنل بنیادوں پہ کام کرنا چاہیے تاکہ ایک پراپر ڈیٹا بن سکے، اور پراپر جب ڈیٹا بنے گا تو پھر اس میں جو خامیاں پائی جاتی ہیں اس کو صحیح کرنے میں مدد ملے گی. فیصل مسئلہ حل نہیں ہوا نا، مسئلے کو ریکارڈ نہ کیا جائے، اسٹریٹجی یہ ہوگی. بالکل وہ مانتے ہی نہیں ہے یہ مسئلہ ہے. ہمارے یہاں یہی ہے نا. یہ مائک دیجیے گا پلیز، یہاں پہ مائک دیجیے گا. ہیلو، السلام علیکم. میں آئی بی اے کا طالب علم ہوں، میرا نام حسکیل رضوی ہے. میرے آپ سے 2 سوالات ہیں بہت سمپل سے. سب سے پہلا یہ، کراچی کے بارے میں جو بھی مسائل ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں میڈیا کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، وہ ایک بہت زیادہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہوتی ہے. کراچی کا مسئلہ آج کیا ہے؟ کرمنالٹی. بس یہی ہے، لوگوں سے نہیں پوچھا جاتا، جبکہ پوری دنیا میں پبلک کنسنسس لیا جاتا ہے کہ کراچی کے مسئلے کیا ہیں اور اس حساب سے پالیسی بنائی جاتی ہیں. اسی زاویے سے میرا ایک اور سوال ہے. ایک تو ایسا کیوں ہوتا ہے، دوسرا پاکستان میں جو پالیسیز بنتی ہیں کراچی کے حوالے سے وہ ایک تو پرو ایکٹیو نہیں ہوتی، وہ لیک آف ویژن ہوتا ہے اس کے اندر. جیسے اگر آپ آپریشن کے بارے میں بھی دیکھیں کراچی میں جو ہو رہا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ آگے اس کے ریپرکشن جو ہیں اس سے آپ کیسے ڈیل کریں گے ود ان دی آپریشن یا اس کی وجہ سے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صحیح. اور اس کا حل کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ اس کا جواب دیکھیے، میرا میڈیا کی بھی بات، میڈیا کی ایکچولی ایک تو یہی ہے کہ جو ایک نیریٹو ہے جو اوپر سے آتا ہے اور پھر وہ نیریٹو ہمارے ڈسکشن کا حصہ بن جاتا ہے. کراچی میں لاشیں گرنا مسئلہ تھا، کراچی میں اغوا برائے تاوان مسئلہ تھا، کراچی میں بھتہ خوری مسئلہ تھا، لیکن کراچی بہت عرصے سے اس کے ساتھ جی رہا تھا. لیکن کراچی کا جو ایوری ڈے مسئلہ ہے نا وہ ہے ٹرانسپورٹ، وہ ہے سڑک پر چھوٹا کرائم، وہ ہے ہیلتھ، وہ ہے ایجوکیشن، وہ ہے کوڑا، کراچی کی گند کڑائی کا کچرا. آج بھی اس کے حوالے سے کوئی آپریشن کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے نا. تو یس دیز ور ایشوز دیٹ نیڈیڈ ٹو بی ایڈریس. لیکن اگر آپ ایک عام آدمی سے جا کے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ میرے پاس نوکری ہو، میرے بچے کے پاس تعلیم ہو اور شاید میرے پاس صحت ہو اور کراچی صاف ہو جائے تاکہ روز بیماریاں نہ پھیلیں. دیکھا کہ آئیڈیاز کی وجہ سے، اس ایگزیبیشن کی وجہ سے آپ نے ٹریفک بلاک تھا تو لوگوں کے ہوسٹیج کر دیا پورے شہر کو، پورے شہر کو آپ نے اسی لیے کیونکہ کراچی میں کرائم لیولز ہائی ہیں یا کرمنالٹی زیادہ ہے. تو جب کراچی میں وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے تو میرے اور آپ کے لیے تو عذاب ہو جاتی ہے، ایک عام شہری کے لیے عذاب ہو جاتی ہے. جی we'll take another question from the audience. آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. My name is Ramsha Sheikh and I'm a sophomore in IBA. میرا ایکچولی مین کنسرن تھا لائک آئی فیل کہ کراچی میں سیکیورٹی کا بہت ایشو ہے، ہمیں سیفٹی کے بہت ایشوز ہیں. اور ان دا لائٹ آف پریزنٹ ایونٹس ہم دیکھیں تو ہمارے آرمی چیف اس وقت ریٹائر ہو رہے ہیں اور انہوں نے اوکیجنلی کراچی کو بہت فوکس کیا وین ایور ہی یوز ٹو ایڈریس دا سیفٹی ایشوز. اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ٹینیور پہ کراچی آپریشن پہ بھی کافی زیادہ انہوں نے ایمفیسائز کیا. تو آئی وانٹ ٹو آسک کہ اب جب وہ ریٹائر ہونے لگے ہیں تو کیا آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کراچی آپریشن اس سے انفلوئنس ہوگا، اور اگر ہوگا تو کیسے ہوگا، اور پھر اسی کانٹیکس میں آپ کراچی آپریشن کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں اور کیسے اس کو ایڈریس کریں؟ عتیق میر صاحب، یہ ویسے راحیل شریف صاحب کے حوالے سے تو مختلف اینگل سے لوگ بات کر رہے ہیں، ریٹائر ہو جائیں گے تو اس چیز کا کیا ہوگا، اس چیز کا کیا ہوگا، جو ان کا سوال ہے اس کا کیا ہوگا؟ کراچی 2008 اور 2013 کے بیچ میں کراچی میں جو صورتحال تھی، اغوا برائے تاوان، اس کے علاوہ یہ بھتہ جو کہ عروج پہ تھا، اسی طرح دیگر تمام تر ایسے جرائم جس میں کراچی کے شہریوں کو بدترین صورتحال سے دوچار کیا تھا. کوئی شک نہیں کہ رینجرز کی کوششوں سے ایک میریکل ہے، ناممکن کو ممکن بنایا، آج پھر سے یہ روشنیوں کا شہر بن گیا. لیکن صورتحال اس طرح جیسا اس کمرے میں آپ ماسکیٹوز کے لیے ایک کوائل جلا دیں تو جب تک کوائل جلتا رہے گا آپ اطمینان سے بیٹھیں گے، لیکن اس کو جب تک آپ انسیکٹس کو ڈسٹرائے نہیں کرتے مستقل سکون نہیں ہو سکتا.
تو یہ جب تک آپریشن چل رہا ہے کراچی کی زندگی میں بہتری رہے گی. جب آپریشن رک جائے گا، جب ماضی کی طرح ان اداروں کے اختیارات کو پھر کسی سیاسی وجہ سے ان کے اختیارات اگر سلب کیے گئے تو پھر کراچی اسی شکل میں چلا جائے گا. اس کے خدشات موجود ہیں. لہٰذا ہمارا یہ حکومت سے، خصوصاً حکومت سندھ سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ رینجرز کے اختیارات کو ماضی کی طرز پہ بحال کرے، جو کہ اس وقت پوری طرح بحال نہیں ہے. دوسرا، پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سے کرپشن آ رہی ہے، نہ کہ کرپشن کے خلاف وہ مؤثر ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. لہٰذا پولیس کے محکمے کو بہتر کیا جائے، پنجاب پولیس کی طرح اس کی سہولتوں میں اضافہ کیا جائے اور اچھے لوگوں کو. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے ریلیٹڈ سوال شبیر زیدی صاحب، جس طریقے سے انہوں نے بات کی، تو یہ آپریشن جب تک انہوں نے کہا کہ جاری ہے تب تک تو ٹھیک ہے، چیزیں بہتر نظر آئیں گی، جب رک جائے گا تو پھر خدا نہ خواستہ ماضی کی طرح چیزیں ہوں. پرماننٹ سولوشن تو نہ ہوا پھر کوئی آپریشن. وہی بات جو جس پہ شاید اختلاف کر رہے تھے عتیق بھائی، میری بات سمجھ نہیں پائے تھے. ایشو آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، وہ تو ایک سرجیکل ہے. بالکل آپ نے سرجیکل کر دیا، جسم مسئلہ تو مجھے باقی ہے. مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ ریئلٹیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ایک ریئلٹی یہ ہے کہ کراچی 3 ڈفرینٹ ایتھنک کمیونٹیز کا شہر ہے. ریئلٹی ہے، دنیا میں بہت سے شہر ہوتے ہیں. سملرلی کراچی کی جو پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ نیشنل مین اسٹریم پولیٹکس کا حصہ نہیں ہے، انٹیریئر سندھ کی پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ریئلٹی ہے اس کی. اور یہ ریئلٹی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ڈنڈے سے دبا دے گا تو وہ بھی وہ ناقص عقل ہے آدمی. اب اس ریئلٹی کو سمجھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں جو پاکستان کی فیڈریشن ہے، اس فیڈریشن کے اندر ایسے مواقع پیدا کرنے ہیں کہ ہم ڈیولوشن کر سکیں، اور کراچی کی جو بھی رہ رہا ہے گلی میں اس کی پاور اس کے ہاتھ میں ہو. آپ کو ڈیوالو کرنا پڑے گا. آپ اس ڈیوالوشن کو ڈیفر کر رہے ہیں، اور ڈیوالوشن کو جب ڈیفر کریں گے تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے جائیں گے. ڈیوالوشن کا مطلب کیا ہے؟ اب ڈیوالوشن کی مختلف شکلیں ہیں. پہلا ڈیوالوشن ہے اکنامک ڈیوالوشن، جو میں نے کہا PFC ایوارڈ. اس کے بعد ڈیوالوشن ہے کوئی بھی شہر جس کی آبادی 2 کروڑ کی ہو اس کی پولیس لوکل ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ IG DIG کوئی دادو سے آ رہا ہے، کوئی منصیرے سے آ رہا ہے، کوئی احترآباد سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات، جو اس کا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے وہ لوکل شہر کے کنٹرول میں ہوتا ہے. نیو یارک کا ٹرانسپورٹ کنٹرول ہے اس کے شہر کے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے. لاسٹلی جو بات اس کا شیرف ہوتا ہے، پولیس کا شیرف ہوتا ہے، وہ اس کے پاس ڈسٹرکٹ کورٹ بھی ہوتی ہے، عدلیہ بھی لوکل ہوتی ہے، لوکل کورٹ کی. تو یہ دنیا میں بڑے شہر کا ایک ماڈل ہے، کوئی یہ انوکھی بات نہیں کر رہا میں. اچھا، انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سے لوگوں کا ذہن اس بڑے شہر کی سوچ کو قبول نہیں کر رہا ہے، اور یہ قبول نہیں کر رہا، اس ناقبول کی وجہ سے یہ چیزیں اس میں سیاسی پارٹی اسٹرکچرل فلا جو ہے نا، آپ کا شہر کا اسٹرکچرل فلا ہے. لنڈن کو دیکھ لینا جی، لنڈن شہر ہے نا، لنڈن شہر ہے، اس کا میئر کتنا پاورفل ہے، نیو یارک کا میئر کتنا پاورفل ہے، بمبے کا میئر کتنا پاورفل ہے، کلکتہ کا میئر کتنا پاورفل ہے، پولیس کس کے پاس ہے. اچھا، اب آپ عتیق بھائی پلیز کنفیوز نہیں کریں چیزوں کو. بات یہ کہ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. بات یہ کہ سب سے پہلے اکنامک امپاورمنٹ ہوگی کراچی کی. ٹھیک ہے. اور آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ جو 670 بلین روپیز سندھ میں آتا ہے اس میں سے کتنا ایلوکیشن کراچی کو ہوگا اور کتنا ایلوکیشن اس کو ہوگا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک آپ کے بالکل ساتھ NED یونیورسٹی ہے. NED یونیورسٹی 1912 کی یونیورسٹی، میں اس کے اسٹینڈرڈ پر ہوں. اس کا جو بجٹ ہے وہ 1 بلین ہے، اور ایک یونیورسٹی انٹیریئر سندھ میں جس میں شاید 500 اسٹوڈنٹ ہے، اس کا بجٹ بھی 1 بلین ہے. میں آپ کو اس کی ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں اس مسئلے ان طرح کے مسائل کی. آپ نے فائنینشیل مینجمنٹ کے اندر مسٹیکس کی ہوئی ہیں، اب ان کو آپ کریکٹ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ایک بہت بڑا کراچی کا ایک بہت بڑا رائٹ تھا ٹیکسین کا، وہ تھا آکٹرائی. وہ ہم نے مرج کر دیا سیل ٹیکس کے اندر، اور بہت سارے مسائل میں سے وہ لمبی بحث ہو سکتی ہے. اس کے بعد سب سے بنیادی مسئلہ جو فیصل بھائی نے کہا وہ ہے پولیس. تو آپ کہتے ہیں کہ کراچی کی اپنی پولیس ہونی چاہیے، 2 کروڑ سے زیادہ آبادی کا یہ شہر ہے. کہ کراچی کے آج 102 تھانوں میں کتنے تھانے دار کراچی کے ہیں؟ ڈرتے ہیں لوگ تھانے میں جانے سے. اگر مقامی پولیس ہوگی تو میں اپنے کسی جاننے والے کو لے کے جاؤں گا کہ چل بھائی میرے ساتھ، آپ کے تیرے رشتے دار ہیں، تیرا جاننے والا ہے، میرا مسئلہ حل کریں. بڑے لوکل ایشوز ہیں، یہ بڑے لوکل ایشوز ہیں، یہ کوئی بڑے سیاسی ایشوز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। IBA कराची में हम मौजूद हैं और स्टूडेंट्स सवाल मजीद कुछ करना चाह रहे हैं। जी, आपका सवाल लेते हैं। मेरा नाम नबील रहमान है। मेरे सवाल के बेसिकली दो हिस्से हैं। पहला सवाल कि कराची की सिक्योरिटी के हवाले से हम देखते हैं कि कराची की पुलिस में बेइंतहा सियासी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अभी हमने पिछले दिनों देखा कि राव अनवार साहब को हटाया जाता है अपने ओहदे से, और फिर परसों तरसों न्यूज़ चलती है कि उनको दोबारा उनके ओहदे पे बहाल कर दिया जाता है। जी। उसके बाद दीगर इश्यूज़ आए। अभी अमजद साबरी साहब के कत्ल केस का वाक़या हुआ, उसमें वो मुजरिम जो आसिम उर्फ कैपरी, जिसको गिरफ्तार किया गया था लेकिन फिर वो रिहा होकर उसने दोबारा वही वारदातें की। तो हमें नहीं लगता कि ना चाहते हुए भी जो हम लोगों ने सियासी सरपरस्ती की हुई है पुलिस में और इन्वॉल्वमेंट बेइंतहा इन्वॉल्वमेंट है, वो कराची की इस शहर की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रही है। फिर उसके बाद मेरे दूसरे सवाल का हिस्सा ये कि कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात भी हुए हैं, कराची में सो कॉल्ड कराची के ठेकेदार काफ़ी ज़्यादा बहुत लंबे अरसे से इस शहर के इख्तियार में हैं और उनके पास इख्तियारात हैं, लेकिन वो ना चाहते हुए भी ये काम नहीं करना चाहते। अगर आप उनके मैं बल्कि पार्टी का नाम भी लूँगा, MKM की मेन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाते हैं, लियाकताबाद, अजीज़ाबाद, वहाँ पर हमें देखने में आता है कि कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग नहीं करते। अगर आप उनसे बात भी करते हैं तो वो यही रोना रोते हैं कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से डिफरेंस आते हैं। वो यहाँ से आप उनसे बात करें तो वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ से फंड्स रिलीज़ नहीं करता, एडमिनिस्ट्रेटर से बात की जाए तो वो कहते हैं MNA कॉर्पोरेट नहीं करता। तो हमें नहीं लगता कि हमें इस चीज़ से पॉलिटिकल डिफरेंसेस से बाहर निकलना पड़ेगा। कि सियासी मफादात के लिए भी जो रास्ता कशी है, और फिर जिस तरीके से पुलिस की पहले बात हो रही थी कि सियासी नहीं बनाएगी बात ये कि 35 साल पंजाब में हुकूमत करने के बाद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब खड़े होकर कहते हैं कि हमसे पहले वालों ने क्यों कुछ नहीं किया, और जब वो हॉस्पिटल अनाउंस करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। मतलब 35 साल से उस सूबे में बैठे हो और हॉस्पिटल अनाउंस करते हुए तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। फिर यही हाल कराची में भी है, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे MQM हो। भाई ये तुम इन प्रोविंसेस पे साल बैठे हुए हो और फिर तुम कहते हो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए। हाँ, एक चीज जो तुम्हें पक्की चाहिए वो ये कि जी मुझे वोट मिल जाए, और लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है। आज भी आप MQM से कहेंगे, MQM कहेगी मुझे मैंडेट मिलेगा इस शहर से, पीपल्स पार्टी को इंटीरियर से मैंडेट मिलेगा, पंजाब में PMLN को जो भी हो जाए मैंडेट मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि गलती शायद वहां पे भी है, और सीरियसली मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी अवाम तो कहीं ना कहीं शायद बेचारे अवाम तो पिस रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो हमारी बहुत ताकतवर अशराफिया है उसने वोटिंग को भी मास्टर कर लिया। हमने कहा था ना जमहूरियत ले आए हालात बेहतर हो जाएगी, तो उन्होंने ऐसे ही तरीक़ेकार निकाल लिए हैं, चाहे वो हल्का बंदियां हो, चाहे वो इलेक्शन का प्रोसेस हो, चाहे कोई भी तरीका हो, they will beat the system to remain in power। ये सूरत है। जी, आपका सवाल। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इरज है और मेरा सवाल भी सिक्योरिटी के हवाले से है कि मैं एक्चुअली आपका ओपिनियन पूछना चाहती हूँ, बिकॉज आई पर्सनली फील वेरी कन्फ्लिक्टेड कि इंक्रीजिंगली मतलब एवरी सिंगल डे यू सी मोर प्रेजेंस ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्सेस इन कराची इज इंक्रीजिंग बाय द डे, एंड येस क्राइम रेट, स्ट्रीट क्राइम रेट कंसिडरेबली नीचे गया है, जैसे स्नैचिंग या मगिंग एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई डोंट नो कि अगर मैं इसके if I approve of it, I don't know what my opinion on it is. So I want to know your take on the presence of paramilitary forces. जी जरूर। देखिए, बारहा ये बात हम कह चुके हैं कि कराची में जिस तरह गुज़श्ता 3 साल में तकरीबन दुगना रेशो बढ़ चुका है स्ट्रीट क्राइम का, वो कि 80-90% ये दीगर जुराइम कम हुए जिनसे कराची की ज़िंदगी अबतर थी, अगवा बराए तावान भत्ता, इसमें वाज़ेह कमी आई। लेकिन स्ट्रीट क्राइम इस वक्त इस कदर बढ़ चुकी कि ये काबू से बाहर है। मैं एक बात कहता हूँ कि अगर आज भी थानों को ताले लगा दिए जाएं तो शायद 80% क्राइम वैसे ही ख़त्म हो जाए। एक करप्ट पुलिस इस शहर को दरपेश है, वो जिन पुलिस अफसरान से या एहलकारों से सियासी तौर पर बुरे काम करवाए जाते हैं, जुराइम करवाए जाते हैं, फिर उनका हाथ भी खुल जाता है, वो अपने लिए भी बहुत जुराइम करवाते हैं। रात में थानों में कोई जाके नहीं देखता कि ये क्या कर रहे हैं। ज़्यादातर थाने शाम ढलते ही मैखाने बन जाते हैं, और इस कदर करप्शन इन रात की गश्त मोबाइलें, हम बारहा कहते हैं, अक्सर प्रोग्रामों में कहते हैं, रोज़ाना कहते हैं कोई इन थानों पे तवज्जो दे, इस पुलिस की करप्शन को दूर किया जाए। मुकामी पुलिस की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। जब थाने में कोई अफसर पहुँचता है, चाहे वो फैसलाबाद का हो
चाहे वो सिंध का हो, चाहे वो पिशावर का तो हो, सबकी सोच सबकी सोच एक टाइम जैसी हो की जाती है। किल्लत है। मैं चाह रही हूँ आखिरी एक सवाल आप करना चाह रहे हैं जी, आपके पास माइक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्फरदीब है एंड आई वांटेड टू आस्क के लुक CPEC इज सीन एज द गेम चेंजर ऑफ पाकिस्तान। तो CPEC के आने से आप क्या कराची के हालात पर इफेक्ट देख रहे हैं इन द फ्यूचर ये ईयर्स? शबर जैदी साहब आपसे रिलेटेड सवाल आ गया। CPEC का जो ईस्टर्न रूट है उसको आप कराची से लिंक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि CPEC के जो रूट है उस पर हमारा ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है, और एम्प्लॉयमेंट आप डेजर्ट्स में क्रिएट नहीं कर सकते। तो अगर आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है तो लिंकेज क्रिएट करनी पड़ेगी CPEC के साथ, क्योंकि CPEC एक बेसिकली ट्रेड रूट है। अगर हमारा कराची का बुनियादी मकसद, इस तरह फैसल ने शुरू में कहा था, एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ है। अगर एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ इस वक्त जो CPEC का सिस्टम है, अगर वेस्टर्न रूट को आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ का वो पोटेंशियल नहीं रखता, और आपको ईस्टर्न रूट पे एम्प्लॉयमेंट को लिंक करना पड़ेगा। और वो अगर उसको हमने सही तरह मॉनिटर किया तो वो मसला हल हो जाएगा। तो मैं सिर्फ एक आखिरी बात कहने का मौका दें कि ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन बाय द रेंजर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कभी किसी मसले का नहीं हो सकता। और इसको आप 1 साल चलाएंगे, 2 साल चलाएंगे, 3 साल चलाएंगे, अल्टीमेटली आज नहीं कल नहीं परसों फिर इंतखाबात कराने पड़ेंगे, आपको अपने फिर पॉलिटिकल पार्टी को लानी पड़ेगा, सियासी हल लाना पड़ेगा। ये गैर सियासी हल जो हैं ये सेम उस तरीके से है कि अगर कोई इंसेक्ट मेरी फसल को हर साल अटैक करता है, मैं हर साल तेज जो है वो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करता हूँ, फिर अगले साल और तेज इस्तेमाल करता हूँ, और वो इतना इम्यून हो जाता है, फिर मैं और तेज करता हूँ, वो इम्यून हो जाता है। हमें आज जो है वो हमारे पास 12,000 रेंजर्स हैं, फिर हमें 22,000 चाहिए होगी, फिर हमें 45,000 चाहिए होगी, तो हम पूरे सरहदें खाली करके तो सारी रेंजर्स यहाँ पे नहीं लेकर आएंगे। लोकल पुलिस की जरूरत है, आपने कहा कि ये मसले बढ़ते जाएंगे। ये जब तक माशी कौन सा जा रहा सर, ठीक है, कौन से इदारे की बात, जब तक दो इशू से इदारे की बात करें, एक शो में कराची हल नहीं हो सकता। डॉक्टर हुमा बकई का आखिरी जुमला इसी नोट पर खत्म करते हैं, यहीं से क्लोज करें। फैसलीदी साहब, डॉक्टर हुमा बकई साहिबा, अतीक मीर साहब, शबर जैदी साहब, चारों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, और IBA कराची का भी बेहद शुक्रिया, आप स्टूडेंट्स का भी शुक्रिया, और आपके जो अच्छे सवालात आए और आई थिंक काफ़ी पर्टिनेंट क्वेश्चंस जो थे उनके लिए भी शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।